Out of the box ang tira ni Cedric. Igualisiro pa ang atong score, ha? Igualisiro. Mao ni ang minibit magbaga na to dili sa Gimbawilan o Gimbaliwan kan asuhan. Servisyo Alex gulong sa po. Janjan litid bay. Apple, automatic out ha, basta maigol ya. Servisyo, 1-0 na. Raymond. Wen. Side out, side out. Bola sa team Karkar. Servisyo, Dodong Raymond. Tonton to Raymond. Sagang. Raymond again. Pusat kombinasyon. Drop shot. Short. Igualis ono na. Igualis ono sa atong game 1. Kini para dus Tonton. Corner. Saudi Janjan. Outball. Here comes Cedric of Team Consolation. Kada pasok ang bugsok tiurok ni Cedric. Dos ono na atos korados ono. In favor of Team Consolation. Servisyo Cedric. Short. Side out. Bola sa Team Karkar. Here comes Janjan. Una dosa. Ini para igualis. Tonton. Iyay ka naglaya kanan. Janlip. Sagang. Janjan. Tonton. Isibo lang muna. Tonton again. Wala. Pang. Ipagusgan ang tirang Cedric. Patay sa counter ni Janlip. Dos igualis na. Tonton to Janlip. Tonton again. Overhead shot. Alex Dodong sa po. The Drunken Master firing. Answered by Tonton. Corner shot. Away from home. Dos igualis sa atong gimuan ha. Dos igualis. Servisyo Tonton. Lakariha. Uha pa. Wen 3-2 in favor of Team Consolation. Servisyo Tonton. The Drunken Master. Kuha pa. Janjan. Yay kada Tonton. May pusing. May pabuto. Kuha. Alex Dulong sa po. Firing. Answer by Janjan. Drop shot. Kuha. Kabot. Short ang tira ni Janlip. Dos Tonton to Alex. Lakaya kuha pa. Overhead. Janjan. Ayay! Perfect shot coming from Janlip na buha. 3-2 ha. 3-2. 1 point ball game in favor of Team Consolation. Tonton. Janjan. Loaded shot thrown by Janlip. Janjan defending team ng Karkar. Wala. Gibuyo ka na sa Team Consolation. Consolation. Wala. Kaputo ka na. When 3 iguales. 3 iguales na kini para Labaw. Servisyo Janlip. Janjan. Tonton. Overhead. Answered by Alex Dulong sa po. Wala. Out ball. Out of the box. Bola sa Team Lasyon. Igualis 3 sa. Matsalam kaya sa ato ang sponsor ng atong bakbakan nili. Si Boss Jerome Espinosa. Naghatag og premyo sa ato ang bakbakan para sa atong kalingawan karong adlaw nili.
sa game Baliwan kan asuhan Karkar City. 4-3 na. When 5-3, 2-point lead in favor of Team Consolacion. Servisyo para size. Ball. Change court. Size 3. 3 puntos ang kalamangan sa Team Consolacion. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang kananan ni Maria. Located at Kansohong Talisay along SRP Road. 3 size ha, 3 size. Janjan. 2-shot combination. Answered by Alex Tulong Sabot. Janjan again. Firing. Alex Tulong Sabot countering the shots. Coming from Team Karkar. Pasok ang tira ni Janlip. 3 size at 3 size mula sa Team Karkar. Here comes the Drunken Master para 4. Tonton let it fly. Janjan throw it out. Out ball. 3 size ang atong score at 3 size in favor of Team Consolacion. Servisyo Cedric. Binumpa sa area ni Tonton. Wasak si Janlit. City 3 na. 4-point lead. 4 na puntos ang kalamangan. Servisyo Cedric. Cedric again on the attack. Added by Alex Tulong Sapo. Out of the box. City 3 sa City 3. Pagkakataon sa Team Karkar para habulin ang kalamangan. Servisyo Janlit. Tonton let it fly. Janlit. Goal shot. 4 na. 4 City. Point 5 City. Duhay labaw. Servisyo Janlit. Janjan to Cedric. Loaded shot coming from Cedric. Janjan again. Answered by Alex Tulong Sampo. 5 City at to score ha. Drunken Master. The Drunken Master again. Wala, ginulita na yun. Dinulita na, wala. Putukan mo. Bang! Kuha pa. Saggang gini. Wala. Ayay! Pagkakataon ni Tonton. Naku, ang ganda ng tira ni Tonton. Pero nakuha. Kaya the Drunken Master. Out ball. Too strong ang tira ni Janjan. City 5, here comes Tonton Kaban of Team Consolacion. Good item! Pasok na pasok! 8-5. Hawan pas kang menang. 8-5 in favor of Team Consolacion. Game 1 of Division 3. May nabitpakpakan na ito din sa Game Baliwan kan asuhan City of Karkar. Okay, kinip para 9 na. Cedric to Drunken Master. Okay, buyog dyan. Ada, bukan na. Libat. Saktan mo. Wala. Counter si Alex Tulong Sampo. Dapa. Allah, kalamay sa buhol. May Felix Bagol. Gimila-mila si the Drunken Master. 9-5 na. Last 3 na ang Team Consolacion sa atong Game 1. Kini para Gis. Janlip. Alex Tulong Sampo. Janjan. Kumbati. Bumbahi. Birahi. Chachay. Kini may inyo. Sukol na yun. Abay. Bang. Iyay. Counter na ba? Bang. Wala. Minarasay na. Mati na matibay ni Piyong Tumil na. Bang. Kinsa kay matibag. Ganila. Bang. Dapa. Sa ulato ninyo. Grabe. 5-5
Servisyo Janjan. Janjan. Kini para sa Janjan. Layay sa Janjan. Out of the box. Malasa yan. 5-9 atos ko na 5-9. Labaw o gupat ang Team Consolacion. Here comes Alex Durong Sapo para Gis. Last rin na. Drunken Macedonong Limon. Midpundak. Good item. Perfect shot coming from Sidrick. Score. Gis. 5. G5 na. Last na ang Team Consolacion. Servisyo para 11. Raymond to Sidrick. Umirit. Tamang-tama. Inside the box. 11-5. Last ball na. Wala. Dipinsa. Team Karkar. Kailangan may dipinsa rin para maka-side out. Ay kaya. Kuha pa. Na! Milapos. Butas ang dipinsa. Daog na sa gibuan ng Team Consolacion. Okay, coming up next, Ginto.